are so fucked. What the hell is that Ting Dong? That's new. I don't know where that Ting Dong sound came from. But hang on. Let me do the blast as usual, then we go live. Live now. Twitch.tv/Talhopper. Gue balik liburan. And everything went to shit. Saatnya bahas efisiensi anggaran. Dosen ASN demo tukin dan other shit show. Oh my god, I've really wanted to watch I'm Still Here and Johannes Blue. Yes, do not watch Emilia Perez, just watch Johannes Blue. And we are live, ladies, Jen, Ambi, salah semuanya, balik lagi sama gue, your local political VTuber season dan Desu, yo, and everything went to shit when I'm gone. Oke, jadi let's kita coba mulai dari berita positif dulu, yang ringan-ringan dulu, yang santai-santai dulu. Karena gua ngilang, ya I know gua ngilang seminggu selama Imlek. Karena gue diundang sama neneknya pacar gue buat ikut acara perayaan Imlek keluarganya, and basically all expenses were paid. So mau nggak mau, like I have to be courteous dan kayak mampir, because otherwise it's kind of awkward kalau gue bilang gue nggak bisa ikut padahal dibilang mau dibayarin. Tempat angpau, met my girlfriend's family, they're nice. I'm a little bit intimidated karena gue nggak ngerti bahasa Jawa dan mereka kayak 70%-80% ngomong bahasa Jawa. But yeah, other than that, I had a good time makan nasi Hainan buatan orang Hainan langsung, neneknya my girlfriend Lucy, and then like that's basically it. Dan gue intentionally trying to avoid the news, but unfortunately you cannot escape from the news as the newsman. Dan banyak. Where do we even begin? Holy shit, dude. What the fuck is going on? The plane, yeah, I'm blaming what's happened in Indonesia at you, Tile. Fuck you, Indomaret. Trump dalam 1 minggu 2 kecelakaan pesawat, at least on the US side of things, 2 kecelakaan pesawat, mau perang tarif lagi, Gulf of Mexico diganti nama jadi Gulf Amerika, Republicans dengan 27 dukungan bikin UU buat bubarin Department of Education, CDC is gone, CDC omit LGBTQ terms, State Department juga LGBTQ jadi LGB, basically a lot of fuck is going on. Hasan and you taking break, everything went to shit. Yeah, it's like, God forbid any of us takes breaks. USAID juga kena, padahal USAID itu cuma kayak kontribusi pengeluaran USAID di dalam APBN Amerika Serikat itu kayak cuma 0,7%, and that was this year's budget, 0,7% dari total anggaran pemerintah Amerika Serikat, and yet Donald Trump insists to cut it all off, yang berarti di Indonesia sekarang untuk pengobatan TBC dan PrEP nggak ada lagi yang gratis, pengobatan TBC HIV AIDS nggak ada lagi gratis, and we have to scramble to find free ones. USA withdraw from the Paris Agreement, yes, oh my god, there's so much shit. Dan kita belum ngomongin Elon Musk sekarang megang kendali atas transaksi treasury pemerintah Amerika Serikat. Yeah, TLDR, apa yang terjadi di Amerika? Sudah saatnya kita belajar bahasa Mandarin. Like, there's no point of learning English or wanting to go to America anymore. Just learn Chinese now. Time to learn Chinese. I'm sorry, terus oh ya, DeepSeek juga keluar dan
Amerika panik terhadap DeepSeek to the point there's also another bill. Dan I'll show this on screen because this is so fucking absurd. Karena Amerika panik, DeepSeek R1 keluar, which it's pretty decent AI model. I mean like tweaking around it buat bikin auto caption, dan karena itu pakai synthetic learning, I don't feel as much guilty using it karena synthetic data learning berarti itu beneran mereka diajarin pakai AI generated stuff and it actually works decently and cheaper dibanding OpenAI dan open source, dan gue bisa jalanin locally on my PC. Sayangnya Amerika nggak suka. Itu masih rancangan undang-undang doang. I doubt they will pass it. Yes! Tentu saja sekalinya ada ancaman kompetisi, hal pertama yang dilakukan oleh Amerika adalah try to shut it down. Because of course, that's what Americans do. Oh my god, there is just like so much shit going on. Oh yeah, the recent crash might drive through FFA leaderships. That also goes back to Ronald Reagan. But enough United States. Ini makanya gue sebenarnya nggak senang Trump dilantik, karena kalau sekalinya gue spicy talk, United States will just take all the airspace di saat pemerintah Indonesia juga banyak ngelakuin hal-hal yang luar biasa bodoh. But I feel like I need just this once. I need to talk about this once, about the policy rancangan perpu yang ada. Hang on, let me show y'all. Look at this. Prohibition of importation on and after the date that is 180 days after the date of the enactment of this act, the importation into the United States of artificial intelligence or generative AI technology or intellectual property developed or produced in the People's Republic of China is prohibited. Amerika pengen bikin lo download DeepSeek atau download AI model dari China ilegal. America, ladies and gentlemen, they're definitely losing. It's time to learn Chinese, baby. Sudah saatnya kita belajar bahasa Mandarin. It's done. But yeah, let's talk about local news because I need to enable my emote karena biar dread. The US needs freedom, yeah. Okay, this is bad. Hang on, maybe I'm just gonna enable my angry emotes. Where is it? Is this the one? No, this is like sad. Okay, this is good. Okay. Mau nggak mau? Oh my god, kita juga belum ngomongin gas LPG. There's just like, oh, come on. Gua ngilang seminggu, gua liburan seminggu, and everything went to shit. What the fuck is going on? Can I have break just for once? Kita belum lagi yang di Twitter kemarin Bang Tal. Yang mana lagi anjir? Yang masalah si Surajima Anzu. Udahlah, gua udah bodo amat. Already drop my nuke. Okay, let's talk about this one. Presiden Prabowo memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga hingga 360 triliun melalui Inpres nomor 1 tahun 2025. Pemangkasan terbesar terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum 80% dari total pagu. Also the place where my dad works, Otorita IKA 50% dan Kemenaker lebih dari 50%. Dana yang dihemat akan dialihkan untuk memperluas program makanan bergizi gratis. Prabowo. Hang on, gua harus. Let me get real with you, buddy. Let's get real for 1 second, okay? Lu nggak bisa bilang ini efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran itu karena lu perlu menghemat anggaran. Kalau lu bilang ini efisiensi anggaran, tapi buat
makan bergizi gratis, itu namanya bukan efisiensi anggaran, itu namanya realokasi anggaran. Gua kelewatan apa? Well, rapid fire US bullshit, terus Twitter drama bullshit, and now this. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini yang gua bilang takutin terjadi beneran kan? Beneran kan? I already told you chat. I already told on stream. Gue udah ngomongin ini on stream, on Twitter berkali-kali. Kalau ada indikasi program ini high burn rate, dalam artian memakan anggaran per hari sangat besar, atau per bulannya bisa sampai ratusan juta, it's not sustainable. Udah saatnya stop. Kalau kita udah lihat high burn rate, it's time to stop. Bentar, gue mau cari. Nih, anggaran makan bergizi gratis 9 Oktober 2024. TKN Badan Gizi Nasional mengklaim bahwa program makan bergizi gratis senilai 800 miliar per hari. 800 miliar per hari, that's insanely high burn rate. Itu sama aja kayak lo mau bilang nyaris per hari 1 triliun. It's not sustainable. Artinya apa? It's not sustainable. Dan masih ngotot dengan diadaannya efisiensi anggaran, dan gue pakai tanda petik sangat besar di sini. Ini sebenarnya bukan berarti efisiensi anggaran, ini berarti anggaran yang sudah dialokasikan untuk makan bergizi gratis ternyata kurang, and now we have to burn more money. Dan yang dikat malah anggaran pendidikan dan kesehatan. Dan sekarang anggaran pendidikan dan kesehatan bukan dianggap program prioritas. What do you mean pendidikan dan kesehatan bukan program prioritas? Gue udah pernah bilang, program makan siang gratis itu seharusnya jadi North Star. Bukan jadi program utama, tapi jadi program North Star. Kayak, ini target kita. Target kita bisa mengadakan program makan siang gratis. Berarti apa yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan program makan siang gratis? Perbaikan infrastruktur, perbaikan jalur distribusi, mensejahterakan nelayan, bikin nelayan dan petani, bikin skema untuk pembelian hasil panen dan hasil tangkap ikan, hasil sembelih ayam dan sapi dari para petani, peternak, dan nelayan lokal. Perbaiki kualitas pendidikan, masukin komponen karakter dalam program makan siang gratis. Mikirin gimana caranya kita bisa bayar tenaga kerjanya, gimana nanti dampaknya ke orang-orang yang jualan di kantin. Sampah, QC, control, quality control, berarti kita perlu nambah jumlah dokter ahli gizi, berarti kita perlu nambah jumlah staf ahli gizi. Baru bisa bikin program makan siang gratis. It should not be a primary policy. Ini gue udah bilang berkali-kali, ini nggak bisa jadi program utama, tapi program impian. Lu mau pilot test tahun ini di Jakarta, Palembang, Semarang, Madura, terserah, gue bodo amat. Yang penting jangan langsung skala nasional. Karena sekarang jadinya gini kan, we are too deep into this shit, sementara para pemimpin di atas egonya terlalu besar buat bilang, oke, mungkin implementasi nasional langsung tanpa uji coba, tanpa pilot test di kota-kota. Dulu beneran 1 tahun pilot test, beneran lihat sustainability anggarannya gimana, was a bad fucking idea. Because holy shit, everything, semua yang gue takutin terjadi kan. Gue udah pernah bilang kemungkinan keracunannya tinggi, dan apa, nggak nyampe sebulan kan ada yang keracunan. I'm not happy my predictions come true because I don't want it to come true. Yeah, now people are fully against free lunch because of this shit. Nggak cuma free lunch, but other socialist policies. Gue udah pernah bilang juga, kalau sampai program ini gagal,
dan Indonesia goes into an economic spiral, Prabowo nggak bakal diapa-apain, tapi nanti 2029, siapapun presidennya bakal jadi kayak Javier Milei atau Trump. Nanti presiden kita Ahmad Dhani, mau presidennya Ahmad Dhani, terus BPJS dipotong, semua program sosial dipotong, mau kayak begitu? Mau lo 2029 Ahmad Dhani, Habib Rizik, mau? Oh my fucking god. Ada sponsor dan para swasta yang gabung program MG dan nggak dibayar, dan banyak volunteer juga. Kayak gimana lah ya, nggak bisa lah. Namanya juga usaha F&B, itu duit harus keluar tiap hari. Nggak bisa lu pembayarannya tuh termin. Nggak bisa sistem pembayarannya termin. Who the fuck thought it was a good idea? Sistem pembayarannya termin. Di mana-mana, if you run a fucking restaurant, itu duit putarnya per hari, bukan per minggu, bukan per bulan, per hari. So, the payment needs to come down per hari. Staff needs to be paid constantly. Bahan baku harus dibeli tiap hari karena kita harus bahan bakunya fresh. Kita nggak mau anak-anak makan nugget instan. Like, I feel like I'm going insane. Every single thing that I feared come true. Oh my god, and I don't know what's next. Gua tahu, gua udah bisa nebak. Gua tahu, karena efisiensi anggaran ini luar biasa besarnya, ini bakal menciptakan animosity antara para ASN, dan mereka malah jadi nggak suka program sosial. Gua yakin, bulan depan lebaran. Bulan depan udah puasa. Ingat loh, bulan depan udah puasa, bentar lagi lebaran. Kalau sampai THR sama gaji ke-13 mereka telat, say goodbye to fucking ASN, being sympathetic to lower or middle class costs. They will go full of fascist. It's predictable. It's almost fucking predictable. Kalau banyak yang merasa kelas menengah melihat arah negara kayak begini, they're not gonna be fucking sympathetic to the poor. They're just gonna go full fascist. Gak bakal ada namanya kesadaran kelas kalau gitu. I don't think, we will not go into hyperinflation. We will be in something worse. Which brings me to my second point. What the fuck is going on? I'm gonna show you a chart. Yang kalian lihat di samping kiri ini, itu tingkat inflasi MOM, month to month. Look what the fuck happened Januari 2025. This is not normal. Nothing about this is normal. Seharusnya inflasi itu stabil. Like I'm like the most leftist guy, and I know kalau inflasi itu tingkatnya harus stabil dengan pertumbuhan negara. Let's say kita negara matok inflasi 3%, berarti pertumbuhan harus 8%. Ideally, the line goes up, pertumbuhan ekonomi goes up, sementara inflasi stabil. It does not go up too much or go down too much. Lo lihat MOM kayak begini, 2024 kita nggak bisa stabil mempertahankan target 3% sama sekali. It just fucking collapse. Dia mendekati masa-masa akhir pemerintahan Jokowi. Like, look at this shit. Mulai Juli, it's just gone. Like, the pretense kita bisa mempertahankan 3% just gone. And then dari Desember ke Januari jadi 1,57, jadi 0,76. It's genuinely concerning considering harga-harga kebutuhan bahan sembako di pasar terus naik.
belum lagi sekarang LPG dibatasin, which means apalagi mengingat banyak pedagang kaki lima itu tergantung dengan LPG 3 kilogram, dan karena itu jadi susah dicari dan mereka harus beli yang non subsidi, prices will go up again. Yes, exactly. Seperti kata Indomaret, we are experiencing Europe stagnation without having the living quality or buying power. Kita sekarang ini belum deflasi. Yang jelas ini belum deflasi, ini disinflation, which is basically gejala deflasi. It's like how an erectile dysfunction, gejala alat kelamin lo tidak berfungsi dengan baik. Ini udah tanda-tandanya. Selama masyarakat kelas bawah nyaman, nothing happens. Mereka udah nggak nyaman. You know, one thing I noticed through my trip ke Jawa Timur, ke nginep bareng keluarganya pacar gua di Kediri, terus Nganjuk, terus Malang. One thing I noticed is that the purchasing power warga sana tuh rendah banget. Like I'm talking about, gua beli jagung bakar, pas nginep di villa, gua beli 15 kilo. Coba kalian tebak berapa harga jagung 15 kilo di pasar sayur di Malang. Yang orang Malang nggak boleh. That's just cheating. Coba tebak berapa harga 15 kilogram jagung, like good quality corn, di pasar. If you guys can guess it, I'll be surprised. Kejauhan, Billy. Kejauhan. Gua beli jagung 15 kilogram, 60.000. I was already expecting 100.000. Ya, 15 kilogram 60.000 di pasar sayur, pasar sayur langsung. Iya, tapi buat mereka gaji 2 juta udah gede sih. Enggak, justru gaji 2 juta hitungannya kecil. Karena ini berarti pas gue beneran kaget, tapi gue nyadar di situ purchasing power masyarakat di desa itu beneran rendah. And that's concerning. If we are in that spiral, dan ini emang that spiral, deflasi, terus investasi susah masuk, they're not gonna be able to buy shit. Kita ngomongin beneran kelompok-kelompok masyarakat, petani, nelayan, pedagang sayur dan buah, yang kalau sampai kita beneran masuk deflasi, they're just gonna be wiped. They're gone. Dan gua nggak tahu rencana Prabowo ke depan kayak gimana, because it's very fucking clear prioritas dia itu malah realokasi anggaran buat makan siang gratis. Like, god fucking damn it, I'm already run defense for the concept of the policy, don't make it harder for me. Kayak gue harus berhadapan with liberal Indo, middle class ngehe Indo, yang bilang program ini nggak guna, buang-buang anggaran and all that kind of bullshit, padahal mereka nggak tahu ini program bermanfaat, and it should be fucking universal. Soalnya apa? Soalnya implementasi yang ada di lapangan berantakan kayak begini, and it's obvious that it's cost prohibitive, dan malah bikin susah semuanya. Like,
God fucking damn it, you're making it harder for me to defend this policy as a concept. Gue udah gue nggak tahu mesti gimana lagi anjir. It's done. You're happy now. Puas. Ntar masyarakat Indonesia banyak jadi libertarian. Nanti menteri barunya malah pengen ngapusin BPJS, soalnya orang miskin cuma beban. Nanti pejabat-pejabat ke depannya cuma ngeliat orang miskin sebagai beban doang, sebagai sampah masyarakat, terus nggak perlu dianggap, nggak perlu diangkat derajatnya, nggak perlu dikasih kesempatan setara, baru mampus. Please do not lend money from China. I know even China juga, gua nggak yakin ada satupun negara yang mau ngasih pinjaman dalam jumlah besar ngelihat high burn rate kayak begini. This is insanely high burn rate. It's not normal. There's no way mengangkat anggaran 800 miliar per hari itu normal. Yang gue takut BPJS bakal di-cut juga. Ya menterinya aja nggak suka BPJS. So, makanya masalahnya tuh nggak selesai-selesai. BPJS udah pasti di-cut. Budi Sadikin tuh nggak suka BPJS for some fucking reason. Gue nggak ngerti kenapa kita milih menteri yang nggak suka namanya program BPJS. Tenang, semua ada orang Afrika serta kejelas apa posisi setara menteri yang berdata jam sosial masih agak tenang. Bentar, atas dasar apa BPJS di-cut? Atas dasar Budi Sadikin anjing dan pantas masuk neraka. Lu kira BPJS sudah nggak BPJS belum di-cut? Yang penerima BPJS TK tuh udah banyak di-cut tanpa pemberitahuan. We're talking about old people. A lot of them, banyak yang tiba-tiba lansia yang datang yang di cover BPJS TK, datang ke klinik satu atau datang ke rumah sakit, terus tiba-tiba dibilang BPJS mereka udah nggak di cover. It already happened. Mau gimana lagi anjir? It's done. Dan gue nggak tahu ke depannya gimana anjir. Shit looks so fucking bleak on a multiple fronts. I'm not even fucking kidding. Belum lagi perusahaan-perusahaan Indonesia sekarang jadi susah dapat investasi itu gara-gara si Gibran yang satu lagi. So, kapital susah masuk, kita sedang mengalami disinflasi, daya beli masyarakat rendah, anggaran dialokasiin buat sesuatu yang high burn rate and not focusing on like stabilizing the economy before it fucking collapse. Done. Like legit Gibran yang satu lagi, Gibran e-fishery, fuck over a lot of industry right now. Kita susah dapat kapital dari luar karena udah nggak bisa dipercaya apakah lab ke kita bener atau enggak. Legit, it feels like it's a never-ending problem. Both. Bukan ekonomi biar bisa bangun dari bukan malah langsung bangun army kayak fix Indonesia now. I don't know, just I don't know. It's tiring. It's legit tiring. Gue marah-marah tapi tetap ujung-ujungnya gue capek doang anjir. The fuck we can do? The fuck I can do? I'm just a fucking VTuber.
Kalau mau turun ke jalan, it's on you guys, not me. I mean, gue juga pasti IRL bakal turun ke jalan, tapi kayak this is as far as I can go as a VTuber. And it sucks. I don't want to, gue nggak mau give up sama Indonesia dulu, tapi kayak it feels like makin susah buat nggak give up. Dan ya masih 1720 hari lagi dan pelantikan kepala daerah diundur. Pelantikan kepala daerah diundur dan belum ada era PBD 2025. Jadi gua nggak tahu ini bakal diundur sampai kapan. Tapi yang jelas anggaran daerah itu belum bisa berjalan soalnya belum ada kepala daerah yang baru. So we are fucking fucked. I don't know what. It's time for you to get an exorcism because you have been cursed to be the Cassandra of our times. Oh, haha. Oh, 20 Februari. Oh, cool. So, 17 hari daerah nggak ada anggaran. Cool, 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 cool. That's still too long. I just wanna give up, man. Beneran gue bisa stres sendiri lama-lama begini terus. And that's just MBG kita belum ngomongin ASN demo kan? Karena tentu saja shit just got that to, you know, worse. Dengan kondisi demo ASN, dosen demo, gua nggak habis pikir, sumpah. Terkutuklah Menristek Dikti yang baru. Karena this is purely about willpower. Kemenristek Dikti berusaha memelintirnya seolah it sounds like ada kesalahan administrasi yang mengakibatkan Tukin 2020 sampai 2024 ini nggak bisa dibayarkan. So, it's... Bentar, mana suratnya? Kalau ada yang bisa nemuin suratnya, let me know. Mungkin nggak dibayar? Nggak. Gue sempat lihat suratnya, like I've seen the letters and it's bad. Karena sebenarnya lebih ke nggak punya political will, nggak merasa bisa punya political will buat bayarin Tukin yang harusnya dirapel. Karena Kementerian Agama bisa. Kalau Kementerian Agama bisa, kenapa Kemendiksayantek nggak bisa? Kayak, what the fuck is going on? Inti suratnya malah nyenterin menteri sebelumnya. Dan nyalahinnya tuh bukan nyalahin karena menterinya nggak ngurus. Nggak nyalahin for minor administrative mistake. Ya udah bodo amat minor administrative mistake. Ujung-ujungnya lu tahu kan apa yang terjadi? Gaji dosen nggak dibayar 4 tahun. Tukin dosen nggak dibayar 4 tahun.
Yang berarti seharusnya kalau lu menteri yang amanah, kalau lu memegang jabatan secara amanah, ya lu lihat, oh, dosen tukinnya nggak dibayar 4 tahun. Maybe I should do something about it. Instead of whatever the fuck was that letter. Nggak masuk akal anjir. Yang Masjid Al Jabar udah tahu, udah let's get through it one by one dulu. Holy shit, I'm going fucking insane now, chat. Gue nggak tahu ini kenapa gambarnya nggak load, anjir, fucking ass Twitter. Oh my god. Nah, there it is. Ya kalau masalahnya ternyata ya bisa dianggarin anjir ke Kemenko, lu tinggal, hey Kemenko, may I have some money please? And they're like, okay, and then the problem's done. Lihat Kemenak bisa menyelesaikan masalahnya. Let's baca ini. Thank you, gue juga nemu akhirnya. Dasar hukum penerbitan Kemendikbud tersebut adalah Perpres nomor 136 tahun 2018 tentang tukin di lingkungan Kemendikbud. Menurut pasal 10 Perpres ini, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikbud yaitu dalam peraturan menteri, bukan keputusan menteri. Secara hukum, penerbitan Kemendikbud yang tidak mematuhi perintah pasal 10 Perpres nomor 136 tahun 2018 menyebabkan Kemendikbud nomor 447 P 2024 batal demi hukum. Dengan demikian, Kemendikbud yang tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian tukin dosen ASN 2025. Ya udah bikin yang baru! What's your fucking problem here? Tinggal bikin yang baru. Literally tinggal bikin yang baru. Just make a new one. How hard is that? Bikin yang baru. Bikin yang regulatory compliant. Nggak susah kan? Atau jangan-jangan susah? Holy shit. This fucking country, man. Beneran udah ada opsi gampang. Tinggal lakuin apa yang dilakuin Kemenak. Oh, ternyata salah. Suratnya salah. Dasar aturannya salah. Oke, gue bakal mengusahakan biar bisa dibayar. Udah selesai perkara. Instead, now we're in this protected bullshit, dimana sekali lagi gue tekankan, tukin dosen udah nggak dibayar 4 tahun. Kayak di mana? Ntar gue lupa nama menterinya sekarang. Menteri Ristek. Kayak di mana sih hati nuraninya anjir? Di mana hati nurani lo, Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro? Di mana rasa empati lo? Masa lo nggak peduli sama sesama dosen yang tukinnya sekali lagi udah nggak dibayar 4 tahun? Masa lo nggak punya tergerak hati lo, tergerak jiwa lo buat kayak, oh, gue harus memperjuangkan para dosen ini karena mereka adalah pilar masa depan bangsa. Instead, you spend your time on a fucking keynote event bitching about banyak dosen demo hari ini. What the fuck is wrong with you? Ntar gue mau minum. Yang bikin sakit itu buat ASN ini orang yang sama jadi sekarang belum dapat jabatan menteri juga ikutan ngeluh soal tukin dosen nggak dibayar setelah jadi menteri. Iya kan, makanya it doesn't make any fucking sense. Lu sempat komplain soal ini, ya perjuangin tolol.
Instead, lo bersembunyi di balik this Kafkaesque regulatory bullshit. Legit, what the fuck is wrong with you? Lu kalau ada mahasiswa yang kelakuannya kayak begini, terus kayak berusaha bilang kalau dia sebenarnya bisa-bisa aja nggak ngerjain skripsi dulu soalnya berdasarkan peraturan ini yaitu tidak berlaku, yang ada lu tampar kan, lu lempar kapur kan, lu lempar penghapus kan. Ya kalau begitu, ya, I don't even fucking know, man. It's absolutely insane. Kan kalau udah jadi menteri udah dapat duit nggak peduli lagi. Mana buktinya dia nampar staff bukan karena masalah duit, anjir. Bayangin anjir nampar staff karena wah meja kerja gua jelek. Wah, what the fuck is wrong with you? You're a fucking baby, you're a fucking piss baby. Emang meja sementara di lingkungan kementerian buat seorang menteri itu lu dikasih meja apa anjir? Lu dikasih meja IKEA harga 100 ribuan. Bukan karena air. Dia nampar staff karena meja. Karena dia nggak terima dengan meja sementara di ruangannya dia. Ya kan lu kementeriannya baru, genius. Kayak lu perlu meja apa anjir? Lu perlu meja dari jati yang dibuat oleh dengan seharga 100 juta. Ya itu juga. I mean like he got pissed on a lot of things. Nggak ada internet, air tiba-tiba mati. Ya air tiba-tiba mati, lu menteri. Air tiba-tiba menteri, just go to fucking hotel. Duit banyak kan? Lu menteri kan? Holy shit. Nih, ini yang dibilang Prof. Satrio. Actually today. Tidak hadir di demo dosen tuntut Tukin, menterinya malah ke Dies Natalis UI, dan di acara Dies Natalis UI malah bilang kayak begini. And this is a direct quote. Dosen total 338.299. Ini dosen yang ASN, yang non ASN, dan yang juga sedang demo Tukin. Genuinely, what the fuck is wrong with you? Lu tahu ada yang demo Tukin, and you make them as a joke di acara Dies Natalis UI. Hang on, I actually need to find the video, karena gue rasa I don't capture the tone. Yes, Natalis UI 2025. Mana? Enggak, ini acaranya di live stream. It was a live stream event. It's on YouTube. Cuman gue nggak tahu yang mana. There's like 2 stream archive. Live sidang terbuka dan orasi ilmiah Dies Natalis. Kayaknya sidang pembukaan gitu. Oh ya, orasi ilmiah. Benar. I think this one. Hang on, let me put my headphones on. Untuk melaksanakan Dies Natalis ke-75
Universitas Indonesia secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skip, lo bukan menterinya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Oke, kita kita semua. dengerin. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, Muncul kan? Oh, ya, salam muncul. Aman. kebajikan, rahayu. Yang kami hormati, Pak Menteri, Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Masyarakatan. Kami hormati Rektor Universitas Indonesia, akademik, hormati Oh my Bapak god. Ibu. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mendapatkan Teknologi. amanah untuk melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Lo tahu kan? Berarti ada tugas, yang berarti gimana caranya biar tugas itu terjalan dengan sempurna? Ya mastiin dosen-dosennya dapat tukin. It's literally baby science. It's not rocket science. It's basic baby shit. Lu bayar gaji, setidaknya moral pegawai terjaga. Lu gak bayar gaji 4 tahun, terus ada janji dirapel sekarang lu batalin atas alasan teknis administrasi, moral jelas jatuh. They're not gonna be spending their time teaching, they're gonna spending their time grilling your ass on the streets. Kita ketahui bersama bahwa bonus demografi kita sudah semakin sempit waktunya. So I fuck it up dengan gak bayar tukin dosen ASN selama 4 tahun. Gua gak mau membayarkannya. Kalau tidak kita bisa atasi bonus tersebut, maka kita mendapatkan beban akibat dari generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan atau kemampuan yang memadai. Ya, yang buat bebannya siapa? Baik, kami- Yang buat bebannya siapa? Ya, holy shit, man. Oh my god. Hang on. I need to take a breather. Holy fuck. Bentar. I need to catch up with the chat. Oh my god, see, like, lu juga pada kesel-kesel kan? Nah, let's continue then. Kalau bisa ditayangkan, lanjut. Baik, Bapak Ibu. Keresahan masyarakat global terhadap masa depan dunia. Beberapa kejadian yang semakin bagaimana mengatasi. It's so fucking ironic considering di slide ini kekhawatiran paling besar nomor 4 itu cost of living crisis, dan dalam 2 tahun ke depan kekhawatiran terbesar nomor 6 itu lack of economic opportunity, dan nomor 7 inflation, dan nomor 9 economic downturn. Buddy, you're the one who's causing the cost of living crisis. Coba lu tebak apa yang terjadi kalau lu sekali lagi nggak bayar tukin dosen ASN 4 tahun. That's right, you create a cost of living crisis. Congratulations.
atau memitigasi terjadinya informasi tersebut. Ekstrim ini sering karena toh masih Oh my god, Lanjut. I don't know. Gue sambil baca chat. Nah, tantangan Indonesia Tuh, tantangan strategis bangsa Indonesia. Perlambatan ekonomi sendiri, global. ancaman bernilai tambah, Terwujudnya keberadaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak, meningkatnya kemampuan riset dan pengembangan sampai hilirisasi. Gusti Nu Agung. dan berfungsinya sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi. Iya, sekarang lu nggak bertanggung jawab, tata kelolanya buruk, tidak menghasilkan tumbuh dan dampak yang positif, kemampuan riset tidak meningkat, pengembangan nggak meningkat, forget about hilirisasi bernilai tambah, man. Sosioekologi dan ekonomi yang perguruan tinggi, pencapaian pendidikan terbesar ketiga di Asia. Nah, ini dia, pasar saya pas dan ini. terbesar keempat di dunia dari segi ukuran, belum dari sisi kualitas. Belum, mudah-mudahan segera terwujud. Saat ini ada 4.356 institusi pendidikan tinggi, di mana 8% itu perguruan tinggi negeri, 92% perguruan tinggi swasta. Mahasiswa kita sekarang tercatat 9.841.512 orang, dosen total 338.289, ini dosen yang ASN dan yang non ASN dan juga yang sedang demo tukin. That was not supposed to be a joke. What the? Huh? Oh my god, the actual full quote is worse. Malah ada yang ketawa lagi tadi. That was not supposed to be a funny joke, buddy. Swear to God, this streaming is gonna make I'm gonna lose my hair chat. I'm gonna lose my fucking hair chat. Wih, botakin gak mau. I don't want to be bald. Beliin gua serum rambut. I don't want to be bald. Oh my fucking god. Holy shit. That statement is actually worse than I fucking thought. What the fuck? Malah digituin anjir, lu sinting gila, stress. It's not supposed to be like an off-cuff joke. It's supposed to be a problem that needs to be solved. You fucking psychopath. Aduh, sumpah. Sometimes I wonder if this country is like
real place, or I'm just like having a really bad acid trip. I don't know. Ntar gue tarik nafas dulu. Boy. So bad. Asal kapan nyapres? No, please don't. Oh my god. Oof. I need to calm down. Holy shit. Dia nganggap dirinya sendiri satu anjing banget. Makanya kayak... Ya emang. This is Indonesia. We have bunch of little kings and little queens running around. Semuanya pengen jadi raja kecil teritori mereka masing-masing. What do you expect? Oh my god. At this I don't this is why I don't like stream every day. I'm like concerned about like my heart rate now. Time to invite the Doge back at that point. Aduh, ntar gua ambil minum. I don't know how people do this. Yeah, I need to exercise more. Holy shit. Oh. Whew. Nine dragons hills. I don't know, man. I'm tired, boss. I'm legit tired. I wish. I wish it doesn't end this way, man. I don't know. Hmm.
Waduh, lupa lu balik streaming. Ya kan gue libur. Dan selama ini yang menjadi kita model-model kayak mereka kita sendiri. Well, yes. Well, how do you think? Lu kira korupsi yang terjadi sama penggunaan jalan Dendels itu korupsi yang dilakukan oleh orang Belanda? Is that what you think what happened? No. Yeah, I need to do more exercise, man. This is not good. The fuck, really? Ya, tetap bikin kerja paksa, but udah kerja paksa, well, they get shit pay karena bayarannya dikorupsi, which sucks. Kayak ya setidaknya ya lu kerja paksa, but you still got paid. In theory, you should have been getting paid, but you don't even get paid. So it's double whammy buat para pegawai di bawahnya. So he's still a huge piece of shit, tapi jangan lupain additional contributing factor yang piece of shitnya itu ya raja-raja kecil. Sama yang kayak terjadi sekarang aja. I don't know, man. I'm tired. I'm pretty sure kalau gua nggak segera aktif berolahraga and getting my blood pressure, tekanan darah gua turun, I might like this country might actually kill me due to sheer stress. So I don't know. Dan serangan jantung BPJS mau dimatiin BGS. Serangan jantung masih di cover kan? Right? Right? Oh boy. Masih sih cuma ada mesti ada tensinya emergency. Tensi emergency itu berapa? Serangan jantung di cover tapi sudah terujuk dari tahap 1 dulu, bro. If you're getting a heart attack, lu nggak ada waktu buat ngurus rujukan, anjir, you die. Kalau klinik satunya tutup gimana, anjir, you die. Oh my god, no, the MAGA. You, Joe, you stay away from my tweets! Ew, ew, ew! 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 Stay away from my tweets! Shoo, 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 shoo! Ah, kenapa sih Twitter nggak ada fitur kayak Blue Sky, anjir? Hang on. Y'all need to see who just fucking retweeted my tweet. Ew! Stay the fuck... bentar, gue balik lagi normal deh. Udah agak santai.
Stay the fuck away from my tweets. Ew, you this guy, you nasty. Ah, you nasty. Hey, get away. Get away. Ew, 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 ew. That's 99% betal, don't. Oh, oh ya bener. You, stay away. You nasty little piece of shit. Dia tidak tahu kalau di Amerika Serikat ada grup, ada one of the biggest homeschooling groups in the US is it's a neo-Nazi. I wish I was joking about that bit. Unfortunately, that is true. Dan inilah kenapa Amerika butuh Kementerian Pendidikan. This is why America needs Department of Education, chat. Outrage over alleged Nazi homeschooling. Telegram channel reportedly distributed lesson plans, which included writing exercise based on Hitler quotes. Tuh. 2000, the channel which has, itu kan 2.500 orang loh. Average Ohio moment. Should I just reply with a screenshot of this tweet? Yes, nggak usah. Okay, I'll just not do it. Do it, fight fire with fire. Nah, I'm just gonna screenshot it. I'm not gonna give her engagement. You can, by sucking them out of their oxygen. Then Bolt model for real, for real. No, I don't want Bolt model. I want Twink model. I want to fund my Twink model, tapi gua sadar gua perlu laptop, so maybe next time. I need to do more exercise. Holy shit, it's not good. If I want to make this like a daily thing, karena, well, let's break the monotony dengan berita personal. Ini minggu terakhir I am employed. Yay! It's sad. Gue udah kayak nggak ada niat kerja lagi sama sekali.
FYI tensi emergency kalau udah 180 per 120. Hang on, let me try to get tensi meter. Apa enggak? Nggak mau coba aja disuruh live stream. Oke, let's try. Dapat tunjangan kantal? Yeah, but I don't know, man. Enggak, buat stream doang. Ya enggak, penasaran aja. Ya nggak tahu, penasaran aja. Jam kau. Jam aku mah jam nggak bisa tensi, cuma detak jantung doang. Mahal tau yang bisa tensi. Eh, oh my god. I don't know, it sucks man, losing jobs and all that kind of stuff. Tapi ya mau gimana lagi. Cari kerja juga bakal susah for like, I don't know, the next few weeks, months. Pusing. Enggak, enggak. Pas butuh tensimeter sama aku cek minimal ya. I have tensimeter. Bener kan? Gitu kan? Ih, kenapa? Oh, rata, harus rata. Salah dong berarti. Au. Harus rata ya. I don't know, gue udah apply lebih banyak dari puluhan malah. I mean, I'm pretty sure you can hear that. I'm a little bit scared. Gue udah pakai orang dalam juga tetap ditolak anjir, I don't know man. Nggak kedengeran ya? 83 millimeter of mercury pillar. 91 feet minute. Measuring result is normal. Thank you. Yeah, I have normal. Thank you. See? Normal. See chat, nothing to worry about. Normal blood pressure. Ya, gue tahu. I think I need to keep this in my room. Oh my god. Okay, now we can like continue. Ini ya, gue perlu. I think I need a newer model Apple Watch yang bisa tensimeter juga. Just in case. And I need to do more exercise. Oh boy. I don't know. It sucks. Dan I'm do cardio tadi. I think I should do cardio. Dan my plan is
I'm gonna do a little bit more exercise. Terus juga kayak maybe do maybe do boyfriend experience content. Jadi kayak the plan is political content stays on Twitch, boyfriend experience content di YouTube. Jadi kayak pisahin audience. Do you have cholesterol? Enggak. Why do a BFE? Because I need money, Vincent. I need money. Bokap gue di Kementerian PUPR dan mereka kena potongan paling gede 80% dari pagu anggaran. I need money. So I'll do a boyfriend experience. I already have my girlfriend's approval. I'll do it on YouTube. Terus on the I'll do it on Twitch. I'll just do political stream dan TikTok will be a mix of both. Because I need money. I really need money, guys. I'm not gonna fucking lie. Gue gak tau gue bisa dapat kerja kapan at this fucking point. Gue ada tes di salah satu perusahaan gede dan tesnya agak sulit. Jadi tes editor terus jadi produser and then like I have to do translating at the same time. That was really hard. But we'll see. Because honestly, it's not good for my health. I'll fucking admit, berita di Indo makin gila, it's legit not good for my health. Maybe I should get jacked up like Hassan. And then like drop the pretense of being a VTuber. Kecuali buat BFE content, for political content, I'll just be like Hassan. I guess it's the natural endpoint. Do it. Alright, well, I'll transform into Indo Hassan. Yeah, pal, you're gonna be Indonesian version of Hassan. I'm already Indonesian version of Hassan. What the fuck do you mean? You've been saying that for a long time, brother. Look, kalau gua nggak contohnya dan gua harus operasi minggu depan juga, so I don't know. I'm gonna like do like a whole week stream to make up for it. Maybe. If my right foot and left foot are not in massive pain right now, I will do like a lot of exercise, but my left toe and right toe are in massive pain. Oh my god, the Olympic suckers are like, just really something. FYI, jangan pakai steroid, itu yang bikin botak. I will not use steroids, I swear. Probably gonna get a hair serum tinggi. Atau mungkin gue ke Turki buat, operasi rambut. I don't want to get bald. Gue udah dibilang sama nyokap pacar kalau I have sign of male pattern baldness and it scares me, man. I don't want to get bald. Operasi rambut di Turki 80 jutaan. Oke, nggak jadi. I don't have that money.
Bold, Jack, Buddy knows that the goal. Gue gak mau jadi Cahyadi anjir. Gue gak mau jadi Rico Buzer. That's too cruel. I don't want to suffer that fate, man. Gue bakal jelek anjir. Look, I'll legit look bad. Yang udah tahu, yang udah kenal gue nggak bakal bisa bayangin gue botak. I'll just be an egg if I'm bald. Oh my god, what's other stuff in the news? Oh ya, yang LPG. Oh my god. Oh my god, yang LPG tunggu aja, yang LPG. I don't have. Belum LPG, belum tadi gue mau isi Shell, tapi kayak entah kenapa habis di mana-mana, which kinda scares me. Look at Daddy. Daddy kepalanya tuh bulat dan lancip. He has yaoi chin. I have an egg face structure, Indomaret. If I'm bald, I'm gonna look like, I don't know, ugly ass Lex Luthor. Ya, gue botak gak bakal kayak begini anjir. Nggak mau gue botak anjir. Nih, yang dikirim Zara. This is how I would like if I'm bald. Kalau aku cek berita ternyata tarif listrik kemarin yang bikin deflasi diskon 50% asem. There's no fucking way diskon 50% bisa sampai bikin deflasi turunnya di 1 poin. Literally. I don't buy that explanation. It makes no sense. There's no fucking way. Shell doang yang kosong karena dikerjain Pertamina. BP ada. Gue nggak bakal mau isi Pertamina lagi anjir, like over my fucking dead body. SPBU keren tadi gue lewat, tadi kan gue mau isi Shell kan, terus gue lewat stasiun Bandung kosong, terus gue ke Ciamplas kosong juga. I'm genuinely concerned about what the fuck is going on, kenapa pada kosong. So, I don't know. We'll see. Kalau BP ada, berarti besok gue harus ke Buah Batu anjir buat ngisi BP. Kapan BP Vivo Shell minimal ada di Solo Baru? Never. Solo Baru does not exist. It's a fucking psyop anjir. Pokoknya gue semenjak pindah Shell gue nggak pernah isi Pertamina lagi anjir over my fucking dead body. Ah, Vivo punya Prapski. Wait, what? Vivo di Pasteur anjir, gue males kalau di Bandung mah.
Saya kan gue juga kaget kan, what the fuck Kaisma, you owe us some explanation, buddy. Pemegang saham Vivo diduga terkait perusahaan Prabowo Subianto. Hah? Hah? Nggak ada lagi kas lain pasar? Nggak ada anjir Vivo. Nusantara Energy Resource memiliki keterkaitan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hah? Isi saja menyebutkan Prabowo disebut sebagai Direktur dan Wakil Ketua Nusantara Energy Research yang terdaftar di salah satu program pajak dunia bermuda. Hah? Oh my god, Prabowo. Really? 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 Lu bikin shell company, lu bikin perusahaan didaftarin di Bermuda, a fucking shell company, dan lu kasih nama Nusantara Energy Resource, ya langsung ketahuan lah punya orang Indonesia anjir. Kasih nama apa kayak yang lain, kenapa harus Nusantara Energy Resource? Just name it something else. Literally name it something else. Biar nasionalis. Ya kan tujuannya lo pengen menyembunyikan uang. Lo pengen mengurangi pendapatan pajak lo kalau kasih nama yang berbau Indonesia langsung ketahuan lah punya orang Indonesia anjir. It's like if I'm rich, terus gue buka perusahaan di Bermuda, terus gue kasih nama Nasi Goreng Initiative. Atau Nasi Goreng Incorporated. Of course, obviously I'm gonna fucking give away it's an Indonesian company. Come on. Ya, Krasna I see your mention on Discord. I'm not trusting PPS kalau yang bilang penyebutnya tarif listrik. It's so weird. Anyway, udah mau jam 10. Ya. Shit man, udah mau jam 10. Anywho, it's time to find someone to raid because it's almost time for me to Hongshu Mimimi. Oh, let's see whom we can raid. Banyak, Dani sama Ulfa Youth, who's this? I never heard of him before. Ntar gue cek dulu, ini beneran orang Indo atau bukan? Ini orang Indo beneran bukan? I'm just gonna raid Indos, man. Ulfa Yufi, Belitung, Indonesia. Oke. We're gonna raid someone new, and honestly, since we need to go somewhere chill, let's listen. Saatnya kita dengarkan musik Ulfa Youth. So, don't forget the raid message as usual. Let's just chill, okay? Selamat malam, selamat beristirahat. See you guys tomorrow, I guess. Maybe I'll do some gaming streams. Karena gue udah lama juga nggak do gaming streams. But yeah.
Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Oh ya, selamat malam, selamat beristirahat. See you guys on tomorrow. Good night, goodbye, bye-bye. Udah jam 10. Kan katanya ada jam 10. And wait. Udah 21.59. Udah jam 10.